Napuno sa kasadya ang pag-abot sa Brigada Media Group sa Purok Bayanihan, Barangay Kalumpang ning syudad. Ni partisipar sa mga padula ang mga idaran, ingon man mga kabatanunan, asa ubay-ubay nga mga papremyo ang gipanghatag sa mga misalmot sama sa bugas, grocery items o cash prizes. Usa sa nakadaog ang maghigalang silang Nessie og Chini nga nagtinabangay sa padula nga ipalamo ang grasya sa brigada, asa nagbunga og nakadaog og cash prize. Dakong tabang matud pa ang nadaogang grocery og cash prize nga gamiton pang konsumo sa ilang panimalay o balon sa ilang mga anak sa eskwelahan. Kwarta o grocery? 200 plus grocery kuan pagkaon. 150 o more na grocery ang mga pagkaon. Amo diskarte. Tuduan na si amiga, Mads. Magamit sa estudyante karong Lunes pohon. Panggamit sa mga anak nako pang pamasahe sa Lunes pohon og pagpakaon nila. Sa Bring Me Challenge, nakadaog si Jasper Aligado human nakauna sa pagdala og takuri sa maong padula. Asa nakadawat og 1,000 pesos o gamiton matud pa niini ang premyo sa pagpalit sa pinahanglanon sa iyang pamilya. Ay, siyempre man, pahit og bugas kay naman tayong mga anak, pangbalon sa estudyante. Salamat kayo sa brigada o unta, daghan pa mo matabangan, pareha na mo mga kabus diri. Daghan kayo salamat to sa. Wala usab nagpaulahi ang ubang partisipante sa pagkuha og higayon nga makaangkon og grocery items og bugas human makadaog sa Tumbalata Challenge. Lipay kaayo kay sulbad na ang pang-adlaw-adlaw nga panginahanglanon. Naay bugas, biskwit, kape, noodles o canned goods. Daghang salamat sa inyo ha. Tanan. Makita sa mga ngisi og katawa sa mga kabrigada sa Purok Bayanihan, Barangay Kalumpang, Jansan ang gibating kalipay sa pagbisita sa Brigada Media Group sa ilang lugar aron maghatod og pahalipay. Atangan ang lugar nga sunod adtuan sa brigada alang sa pagpahigayon og kalingawan og paghatag og papremyo. In the heart of changing lives, kini si MJ Fernandez, Brigada News.